البنات انا جيت معكم يعني نهار جديد. هذا ثاني نهار باش نوجد لو غاست نتاع الحلويات. فغادي نخليكم مع المقادير. غادي ندير قطايف لبنانيه على طريقتي بلا الحشوه ديالي اللي انا ابتكرتها من عندي، ونخليكم مع تفاصيل. نجهز معكم واحد الوصفه سهله مهله اللي هي عباره عن بحال بغرير، ولكن يعني اباز دو كتكون فيها الفرينه اكثر على السميده. حنا السميده كنديروها حنا البغرير كنديروه بالسميده. هنا غادي نديروا الفرينه. غادي ناخذ جوج زلايف نتاع الفرينه، يعني غادي نوريكم المقادير في نفس الوقت اللي انا كنجهز هذا الشيء. وعندي ماشي كاع زلافه كامله، ولكن نص زلافه نتاع السميده تقريبا. ابخي الكميات تقدروا تستعملوهم بالكاس اولا كيف بغيتو. هنا غادي نخلي السكر والفرينه والخميره من بعد، يعني غادي نديرهم مع الماء، غادي نخليهم يذوبوا. هنا عندي نص معلقه نتاع الملحه، نص معلقه نتاع البيكربونات، ونص ساشي نتاع الخميره د الحلويات. Alors, ici je vais essayer de faire la traduction. Ici j'avais 2 bols de farine, plus un demi-bol de semoule, soit fine, soit de préférence la fine. Et j'ai rajouté une petite cuillère de sel, une demi-cuillère de bicarbonate de soude, et là, et un demi-sachet de levure chimique, ou bien qui équivalent à une petite cuillère. Là, je vais laisser la levure boulangère et 2 cuillères de sucre avec un verre de fleurs d'oranger. Et là, je vais essayer de mélanger. غادي نحاول نخلط هاد المكونات كلها هكذا النواشف. عبرنا الفرينه، غادي ناخذوا هذاك واحد الماء يكون شويه سخون، ماشي بزاف، يعني غير دافي تقريبا. وغادي نخلي الخميره والسكر يتفاعلوا غير واحد شويه، وغادي نرجعوا. هنا بعد ما تفاعلت لنا هاد الخميره، غادي نديرها في البلاندر، وغادي نزيد داك الكاس نتاع ماء زهر. ما بغيتوش ماء زهر خليو غير الماء عادي، ماشي مشكل. وغادي ناخذوا الكميه نتاع يعني خدينا 2 زلايف نتاع الفرينه، غناخذوا 2 زلايف حتى 3. ما ننساوش باللي درت الماء زهر، يعني ما غاديش نعمر الثالثه. وهنا غادي نبدا كنضيف الكميه نتاع داك الفرينه. Ici j'ai mis deux balles et demi d'eau avec un verre de fleurs d'oranger. Si on veut pas mettre le fleur d'oranger, il n'y a pas besoin. Si vous voulez pas, c'est pas la peine. Et là, je vais mettre juste la moitié de cette voilà. Je vais la mixer, après je reviens. هنا غادي نعاود نضيف هاد الفرينه والسميده اللي بقات لي. صافي هنا بعد ما يوجد معنا على هاد الشكل هذا، يجي خاتر بحال بغرير، فكنخليوه يرتاح غير واحد شويه وندوزو نديروا له بحال نفس هذا لي كريب اولا البغرير. سي لا ميم شوز كو لي كريب او لي بغرير.
لاباط ديالي اولا العجينه ديالي اختمرت واحد 10 دقائق هكذاك ابوبري، فكنسخن المقله اولا هاد لاباراي اللي قطايف اللي كيف ما قلت لكم حنا كنسميوهم بغرير، يعني كيجي كيشبه البغرير حيت تقريبا بحالو، غير حنا كنديروه بالسميده. هذاك السكر كيجي هكا مدهوي، يعني نقدروا ناكلوه هكا بحال البغرير. غادي نمشيو ندوزو نعمروه بالعماره اللي غنوريك شنو غنديرو، نوريكم شنو غنديرو فيه. هنا اول شيء غادي ناخذوا واحد الزلافه ولا واحد البال، وغادي ناخذوا الفرماج فيلادلفيا اولا اي فرماج كريمي. هنا عندي شويه نتاع الفاني سائله، وهنا عندي شويه نتاع لي بيبيت او شوكولا. انا الدراري كيحماقوا على لي بيبيت او شوكولا، كنحاول ندخلها في اي وصفه منين كنقدروا ندخلوها بيان سور. هنا عندي معلقه كبيره نتاع السكر. Alors, je fais une farce. La première farce que je vais faire, c'est avec qui va rentrer au four, avec Philadelphia ou bien n'importe quel fromage crémé. Et là, j'ai la vanille. Et là, j'ai les pépites au chocolat et une cuillère à soupe de sucre. La deuxième, cette qataïf, on va les mettre au four. Et bien sûr, là, j'ai préparé un moule pour le mettre au four. Voilà, et du beurre, bien sûr, pour étaler à la fin. هنا خديت واحد المول، غادي نحطوه هنا حدايا على جنب، وغادي نبدا نحضر هاد المكونات هادو. فوالا انا غادي ندير غير نص الكميه، حيت ما غاديش نديرها كل كاع داك كاع هاد لي كريب ما غاديش نعمرهم كلهم. وغادي نبدا بالسكر وشويه نتاع لا فاني، حيت حنا كنعرفوا بلي الفيلادلفيا كتكون شويه مالحه صافي. وغادي ندوز نمزج هاد العناصر كلها مع بعضياتها. غادي نزيد هاد لي بيبيت شوكولا واحد شويه، قيمت هكذاك 2 معالق. ما عندكمش سي با لا بين ما ديروهاش، ما تحاولوش ديروا شوكولا ديك لي طابليت حيت غتسيح معكم في الفران ويقدر يخرج. فلي بيبيتو شوكولا كي بحال لي كوكي ما كيدوبوش، كيبقاو هكذاك. انا كتعجبني داك الشوكولا هكذا في الوسط. Là, vous n'essayez surtout pas de mettre le chocolat en morceaux parce qu'elle va fondre au four et ça va dégouliner un petit peu sur les crêpes et ça va pas être trop bon. Du coup là, هنا غادي ناخذ واحد قيمت هكذا معلقه، وغادي نبدا كنسد بالطراف نتاع صباعي هكذا. نحاولوا ما تخرجش لا فاخس معانا ديك فوالا هكذا بحال كنديروا كريب عادي. تقدروا ديروا مملحات، يعني هاد الوصفه كلها تقدروا تبدلوها مالحه، يعني في عوض ما ديروا هاد الشيء سكري غديروه مالح. فانا غادي نديرو سكري، يعني غادي نديرها بحال يعني بحال كيف ما هما حنا كنديروا شباكيه، وهذا هما كيديروا هاد القطائف في رمضان في المناسبات ديالهم. Ce que j'ai dit, c'est que voilà, vous allez mettre un tout petit peu de farce dedans et vous allez venir là et appuyer avec le bout de doigt comme ça, et ça va permettre de faire fermer la pâte. N'essayez pas de mettre beaucoup. Vous voyez, moi j'ai mis un peu plus, du coup il faut le retirer, c'est tout.
Et voilà, ça reste de cette, oups, de cette façon-là. Je sais pas si c'est clair, ça se voit. Voilà. Et comme j'ai dit, vous pouvez le farcir avec ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de farce. Vous pouvez mettre aussi la mozzarella. C'est très bien aussi la mozzarella dedans. Et on vient là. On va essayer de les aplatir un petit peu. Et vous pouvez bien sûr mettre des salés. Vous pouvez le mettre salé. Du coup, pour la pâte, vous essayez d'enlever juste le sucre et le fleur d'oranger. Et le fleur d'oranger, ça donne vraiment un goût trop bon. Voilà, je vais continuer, Inch'Allah, de la façon هذه. الوصفة ولا العمارة الجوجة غادي ندوز، غادي ناخد ما عرفتش واش كتفرتت معكم ديك الورقه نتاع الفيلو، فالجناب ديالها انا خديتهم، وهذاك داك الجناب وداك لاباط اللي كتكون كاع مهرسه مقطعه، فخديتها وزدت عليها اللوز مقلي بحال هذا الشكل هذا ايفيلي كنت قالياه، وزدت عليها وغادي نبدا كنعمر بهاد لافارس هذه. انا خديتها بصباعي ودرت ليها بحال هذا الشكل هذه، يعني حتى هذيك لاباط فيلو اللي مقرمشه غادي تعطينا واحد القرمشه في القطايف بحال اللوز. فهنا انا خديتها غير بطرف صباعي ودرت ليها هكذا، دعكتها مزيان صافي، وغادي نبدا نعمر لافارس ديالي هكذا باش ما نضيعوش من ديك العماره اللي كتبقى لنا. ف غادي نحاول نشرحها بالفرنسيه. هنايا ici j'ai pris en fait les bouts de pâte filo quand j'ai fait la baklawa avec les noisettes, avec les cacahuètes et amandes. Et du coup après je l'ai prise avec mes mains et j'ai essayé de l'émietter un petit peu comme ça avec mes doigts. Comme ça va donner un côté croustillant dans la qataïf. Et là j'ai pris les noisettes, les amandes, désolée, les amandes effilées, je les ai grillées dans l'huile et puis je les ai rajoutées. Là on va passer à la بغريره، انا كنسميها بغريره، وكناخذ واحد يعني واحد معلقه هكذا اولا جوج. تقدروا تستعملوا اي عماره، يعني اي حشوه، لوز، قرقاع، كاوكاو، اللي بغيتو كتاخذوه كديروه كيتجي زعما فريمون رائعه. فهنا كناخذوا البن تاع هذا وكنبقى كنضغط كيف ما قبيله على الاطراف بحال هذا الشكل هكا. من الاحسن تبداو من الوسط هكذا، وكنخليهم هنا حتى في واحد الصينيه وجدتها. نعاود عاوتاني وحده معكم. فغادي ناخذ هكذا هذيك لافارس وغادي نضغط في الوسط وغنبقى ماشيه بهذا الشكل هكذا باش ما تحلناش في القلي. هادو غادي نقليوهم لي كالوري الا خدينا وحده ولا نص شكون بحالنا نقسموها على جوج ولا صافي. انا غادي نكمل بحال هكذا وصافي. صافي راني تقدري تهضري.
ياكلوا كاع هذه كلها. شفتو كتجي صغيره وزويونه ومتيوله فنيونه، عجباتني. فهنا كندير واحد الشبيكه كنحطها باش نستقطر منها الزيت، وغنبداو هنا انا كنستعمل العسل باش كنعسل هذوك القطايف، ما كنستعملش الشيره او السير، كيكون احسن. وكنعطرو دائما بهذوك القرنفل او الاعواد القرفه. Et j'essaye de la ramasser avec la fourchette, pas avec la... Ici, je les trempe directement après dans le miel. J'utilise vraiment le miel aromatisé avec des girofles ou des bâtonnets de cannelle, avec quelques cuillères, 2 à peu près de cuillères de fleurs d'oranger. واخيرا البنات الحمد لله، يعني ساليت الفيديوهات نتاع الحلويات، ما كانوش ساهل المونتاج وما كانش ساهل الوقت، كيزاحمني بزاف في الايام هذه نتاع الكونفينمون. فان شاء الله يا رب العالمين نتمنى الفيديو يعجبكم وتكون عطيتكم افكار يعني في على حساب الحلويات، تكون سهله ما تكونش صعيبه. وان شاء الله يا رب العالمين نتلاقاكم في فيديوهات جديده، وخصوصا العيد ما بقى له والو. ان شاء الله يا رب العالمين رمضان كريم، وان شاء الله يدخل عليكم يا رب العالمين ليله القدر بالمغفره وباش تمنيتوا يا رب العالمين، والرجوع لحياتنا الطبيعيه. هذا ما كنتمناه يا رب العالمين. والى ان القاكم فيديو جاي ان شاء الله، خليت لكم الراحه، والى فيديو جديد ان شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم.